हेलो किड्स, कलर्स नेम। बच्चों आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को 2D शेप, इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा देखना। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है कौन सा कलर? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। ऑरेंज कलर। ब्लू कलर। येलो कलर। ग्रीन कलर। ये कौन सा कलर किड्स? रेड कलर। रेड कलर। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं 2D शेप को बनाना। ये हमारा है 8 पॉइंट स्टार। ट्रायंगल। ट्रायंगल। डबल साइड कॉर्नर। डबल साइड कॉर्नर। हेक्सागन। हेक्सागन। क्रॉस सिंबल। हार्ट। चलिए किड्स अब हम इसको क्या करेंगे? कलर करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कलर करना। कौन सा कलर किड्स? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। ब्राउन कलर। 8 पॉइंट स्टार। 8 पॉइंट स्टार। ट्रायंगल। ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर।
ऑरेंज कलर, ट्रायंगल, ब्लू कलर, डबल साइड कॉर्नर, कौन सा कलर किड्स? ब्लू कलर, डबल साइड कॉर्नर, हेक्सागन, येलो कलर, येलो कलर, हेक्सागन, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, क्रॉस सिंबल, क्रॉस सिंबल, हार्ट, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, रेड कलर, हार्ट, स्टार यानी 8 पॉइंट स्टार, ट्रायंगल, डबल साइड कॉर्नर, हेक्सागन, क्रॉस सिंबल, हार्ट। चलिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।